السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معاكم دي موفين بالموز، يجيو خفاف بزاف مثل القطن وسهلين التحضير. تحضروهم هكذا للغوتي في وقت وجيز. بقاو معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous des muffins à la banane très moelleuses, hyper bon et facile à réaliser, que vous pouvez réaliser pour le goûter. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. الله نبداو على بركة الله بالمقادير. راح نحتاجو 2 حبات من الموز، ولا تقدروا تكتفيو غير بحبة واحدة. 250 غرام من الدقيق الأبيض ولا الفارينة ما يعادل 2 كؤوس. 2 حبات من البيض، كأس غير مملوء من السكر لأنه حنستعملوا الموز والموز يجي حلو. ربع كأس من الزبدة اللي تكون دائبة وباردة ما يعادل 4 مغارف كبار. رشة من الفانيلا، نصف كيس من الخميرة الكيميائية. هنا راح نحتاجو العنب المجفف مع اللوز إفيلي، يعني هاد لا غارنيتور تبقى اختيارية. تقدروا تستعملوا حبيبات الشوكولا ولا أي حاجة متوفرة عندكم. هنا راح نبدأ نخلط في المواد الجافة. Commencer notre recette. Pour cela, on va avoir besoin de 250 g de farine, c'est l'équivalent de 2 verres de 250 ml, une petite pincée de vanille et un demi-sachet de levure chimique ou de poudre à pâte, c'est l'équivalent de 4 g. Je vais mélanger les ingrédients secs et je vais les réserver de côté. هنايا بعد ما خلط هذوك المواد الجافة، دوكا رايحة ناخد إناء آخر راح ندير فيه البيض. Dans un autre récipient, je vais mettre 2 œufs, un verre moins de doigt de sucre. راح نضيف السكر ونخلط بواسطة الخلاط اليدوي، يعني ما راحش تحتاجوا تستعملوا الخلاط الكهربائي. Je vais fouetter à l'aide d'un fouet. Je vais ajouter 100 g de margarine fondue froide, c'est l'équivalent de 5 cuillères à soupe. هنا ضفت هذيك المارغرين بالنسبة ل5 مغارف كبار هي ما يعادل 100 غرام. هنا في جهة رايحة ناخد هذاك الموز ونعبز عليه غير بالفرشيطة. من المستحسن يكون هذاك الموز اللي يكون طايب. À l'aide d'une fourchette, je vais venir écraser 2 bananes. Vous pouvez utiliser juste une seule banane, de préférence mûre. رايحة نضيف الموز للخليط تاعي ونخلطه جيدا. Je vais ajouter les bananes écrasées à mon mélange liquide et je vais bien mélanger à l'aide d'un fouet. رايحة نضيف في التدريج في السوائل في هذاك الخليط تاع الفارينة والخميرة بالتدريج حتى نتحصلوا على خليط اللي يكون أملس. بهذه الطريقة راح نستمر حتى نتحصلوا على خليط اللي يكون متجانس. Je vais ajouter progressivement mes ingrédients liquides sur la farine et tout en fouettant jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène.
هنا الصينيه مع دي كيسات اللي خاصين بالكب كيك. دوكا رايحه نبقى نفرغ في الخليط من الداخل. انا استعملت هذه الاله تاع الايس كريم، تجي عمليه بزاف. راح ندير غير نصف الكميه ونخلي النصف الاخر باش نضيف عليه هذاك العنب المجفف. Maintenant, je vais venir remplir mes kissettes spéciales cupcake avec mon mélange. Là, quand vous voyez, j'ai utilisé cet ustensile spécial pour crème glacée. Il est vraiment très efficace. Là, quand vous avez vu, j'ai utilisé juste la moitié. Je vais les décorer avec des amandes effilées. Vous pouvez bien sûr les décorer avec ce que vous avez chez vous à la maison. دونك هنا راح نزين هاد النصف باللوز اللي يكون افيلي، ولا تقدروا ديروا يعني اي حاجه من طفره عندكم. وهنا راح نضيف هاد العنب المجفف ونخلطه ونعاود نزيد نعمر هادوك لي كيسات. Je vais maintenant ajouter au reste à mon mélange des raisins secs. Je vais bien mélanger. Ensuite, je vais remplir mes kissettes. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit. في هذا الأثناء راني شعلت الفرن تاعي باش يسخن على 180 درجة سلسيوس ولا 350 فahrenheit. هنزيد شويه من الفوق من العنب المجفف وندخلهم يطيبوا حتى يطيبوا من التحت، ومن بعد راح نشعلهم من الفوق باش يديو اللون الذهبي. Je vais les décorer avec un peu de raisin sec et les mettre à cuire. Ensuite, je vais allumer le haut pour qu'ils aillent une belle couleur dorée. هذا هو الشكل النهائي تاع لي موفين تاع اليوم. جاو فريمون بزاف خفاف وسهلين التحضير. نتمنى ان الوصفه نالت اعجابكم ورايحين تجربوها وتنجحوا فيها، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديده. سلام. Et voici mes muffins après la cuisson. Elles sont vraiment hyper bonnes et très rapides à faire. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'allumer la cloche. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam.